जय जगन्नाथ चैनल तरफ समस्त को नमस्कार। हाँ आज सकाल सकाल पूरा फ्रेश है बाहर पिकनिक पाई आमर कलिग मानकर पिकनिक फैमिली पिकनिक रही किंतु मो फैमिली नहीं जाई पारु नहीं मते भी खराब लगुच कारण मोर फैमिली आउट ऑफ स्टेशन रे रहउचंती मु अलग जगह रोचे मोर जो ऑफिस से ऑफिस रो कलिग मान भितर पिकनिक तेणु जीवा पिकनिक ता सहित पिला मानक देखी आमर पिकनिक स्पॉट कौटी केमती कौन पूरा डिटेल्स देखी एवं मु बाहरी जाऊँगी पूरा पिकनिक स्पॉट रे पहुँची पिला मानक देखी बा जो व्यूअर्स माने मते देखुचंती तांको मु देखी आमर पिकनिक स्पॉट बेसी मु वीडियो करी ना बेसी टाइम बहुत खूब कम टाइम रो वीडियो गोटे मु अपलोड करी जोटा कि आमर फैमिली पिकनिक जोटा होची तार पिकनिक स्पॉट और पिकनिक रो डिटेल्स ओके चलो तो देखिबा। एबे पार्क पाखरे आस पहुंच जाइए आमर जोटा पिकनिक स्पॉट एटा रही देखु एबे पार्क देखु यूनिवर्सल पार्क एंड कैफे एटा रही बारकपुर पखापाखि एबे देखु गेट रे मु इन कली चलची एटी लगुच गोटे किछि बोधे मैरेज पार्टी रही बोधे पार्क भितर कारण एमती डेकोरेशन जहाँ भी हो से डेकोरेशन भी आम पिकनिक को आहरी मजादार करदेव। एबे देखंतु पाखरे विभिन्न फूल गुड़ाक रही डेकोरेशन चलती पाखरे बोटिंग रही जो माने बोटिंग करने चाहिए से बोटिंग करें आमर ऑफिस तरफ स्पॉट बुकिंग थिला तो आम चलचु एटी ऑफिस तरफ जो बुकिंग थिला ता संगे आमर एंट्री फी फ्री रही तो जो मैंने भी आसने आम कलिग हिसाब रे गेट रे बुकिंग स्पॉट रो बुकिंग जोटा सीटा कहले छाड़देवे से हिसाब से सब आम कलिग मैंने चलते ये देखु विभिन्न मानकर बुकिंग रही बोधे हाँ विभिन्न मानकर अर्थात आम जो ऑफिस तार जो बुकिंग से गोटे जगह बाद बाकी बोधे अलग अलग स्पॉट बुकिंग करचंती जे कौन सी बाहर लोक बोधे कारण गोटे जगार चारिटा पिकनिक पार्टी रही देखो आमर ब्रेकफास्ट चलती जो मैंने आसी पहुँचती ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रे कड़ाई सुटी कचुड़ी बेंगल रे कहते ता संगे छोला डाल रसगोल्ला एगुड़ा चलती सब कलिग माने टिफिन करचंती मोर ए वीडियो मोर कहीं करना मुझे रेकर्डिंग कर देखु और कलिग माने बसचंती कलिग रो मिसेस कलिग रो झियो एमाने सब बसचंती किसी सीनियर कलिग रही जो मानकर डॉटर सन एमाने सब आसचंती देखो मोर मोर कलिग रो वाइफ एका सांगरे में जॉइनिंग करथलु जे टोपी पिंची पछरे जने लेडीज जे चश्मा पिंजती सी मध्य मोर सांगर वाइफ ये होजंती जने आम कलिग रो सीनियर कलिग से रिटायर्ड जाइछंती तांकर पुओ झियो ता भितर आमे टिके बाहरी गलु बैडमिंटन खेलिया पई मो सांग सी भी खेलुची बिहारी पिला सी एबे पुणी मु सुजोग पाईगली ये बहुत पवन होता है जो करटा ठीक रे लाइनिंग हो न था एबे आमे चललु अलग जगह को टिके जोटी हवा कम थी एबे देखंतु आमे बैडमिंटन 2 जन खेलुचु एबे चलची ता भितर किछि टिफिन करचंती किछि आसी नांती वर्तमान सुधा एबे देखंतु जने कलिग आसले जे मगरे पानी दौरान से मोर सीनियर भाई एवं तांकर मिसेस तांको झियो बसचंती पाखरे जने कलिग रही भितर आमर कलिग रो जने कलिग रो तार माने बहुत जूनियर पिला सी तार मैरिज एनिवर्सरी थिला सेटा 2-3 जन जानी थिले आमे जे एनिवर्सरी अछि तो आमे कोन कलु पिकनिक स्पॉट रे प्रोग्राम सेटा गोटे अरेंज कलु जो 2 जन आजिर बर कन्या
ସେମାନେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବୁ। ସେମାନେ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆସୁ ଆସୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧେ କାହାର କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକାଗଲା, ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଳନ କରାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବେଙ୍ଗଲୀର ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେଉଁଟା ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜେ, ଯେଉଁ ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ବାଜେ ସେଇ ଗୀତ ଲଗେଇକି କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ସେଇ ଯାହାର ଆନିଭର୍ସରୀ ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ 2.5 ବର୍ଷର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଚାଲିଛି କେକ୍ କାଟା, ଚାଲିଛି କେକ୍ କାଟା ସହିତ ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୀତଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ସେଇଟା କପିରାଇଟ୍ସ ଆସିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀଟାକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମଜା ନେଉଛୁ ଏବଂ ଯିଏ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଜା କଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି କେକ୍ କାଟିବା ଟାଇମ୍ରେ। ପିଲାମାନେ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେକ୍ ସେଇ ନମ୍ବରିଂଟା ଯାହାର ମିଳିବ ସେ ତାପରେ ହାଉସି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଯଦି ମିଶିଯିବ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଶିଲେ ପ୍ରାଇଜ୍ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ପୁରା ହାଉସ୍ଟା ପୁରା ଘରଟା ଯଦି 15ଟା ନମ୍ବର ଫୁଲ୍ ହାଉସ୍ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ କିଛି ଦେଇଥାଉ ଆମେ। ତ ସେଇ ହାଉସି ଚାଲିଛି, ହାଉସିରେ ଭଲ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜା ନିଅନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ସେଇ ନମ୍ବର ଖାତାର ନମ୍ବର ଯେତେ ଉଠିବ, ଯେଉଁ ନମ୍ବର କୁହାଯିବ, ସପୋଜ 21 ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ, ଯେତେ ଜଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିକଟ ନେଇଛନ୍ତି ମିଶିଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ କାଟିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ କରାଏ, କେମିତି କ'ଣ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଇ ଖେଳ ରହିଛି ମୁଁ ବୋଲି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ପୁରା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସିରିୟସ୍, ଜଣେ ଜଣେ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ନମ୍ବର সবাই সাইলেন্ট হয়ে গেছে, সবাই সিরিয়াস, সবাই খুব সিরিয়াস। 15ଟା ନମ୍ବର ରୁହେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ହାଉସି ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲୁ ହେଇଗଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିନଥିଲି, ନହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଚାଲିଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାରରେ ସମସ୍ତେ ସିରିୟସ୍ ଭାବେ ହେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବୟସର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଠିକ୍ରେ ଶୁଣିପାରୁନଥିବେ, କାରଣ କିଛି କପିରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଛି। ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିତରେ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଏଇଟା ଆମେ କେବଳ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଲିଗ୍ମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କ ପିଲା, ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। କେଉଁ ବର୍ଷ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, କେବେ କରିଥାଉ ବଲ୍ ପାସିଂ, କେବେ କରିଥାଉ
ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଘରେ କପଡ଼ା ଶୁଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲିପିଂ କରିଥାଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ନେପକିନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେଇ ନେପକିନ୍ଟାକୁ କିଏ କେତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ କେତେଟା ନେପକିନ୍ ଲଗେଇଥିବେ କ୍ଲିପିଂ କରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ଏବେ ଚାଲିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ବହୁତ ମଜାଦାର बहुत मज़ेदार बहुत मजा आसो संगे संगे काले समस्ते जाती माँ बाहरी गले रही जी आउट हेले झील एबे पुणी जो 3 जन रहिले से जड़े बाहरी जीव जी बाहरी जीव सी थर्ड हम आ 2 जन रे 2 जन भर जड़े फार्स्ट सेकेंड तो एमती चलती देखु किए फार्स्ट सेकेंड हे बहुत मजेदार एवं बहुत मजा लगे ये खेल देखापी चलती म्यूजिक चलती संगे आम कहूँ ठिया हुआ नहीं चलो चलो एमती आम समस्ते चिल्लाऊँ कि हे एबे जड़े बाहरी गले 2 जन रहिले नहीं सेटा भूल रे पाखापाखि आउ सब म्यूजिक बाजुला तो सही म्यूजिक हिसाब से मैंने जापार नी बंद हो कारण गोटे जगार 4टा पार्टी 4टा पिकनिक स्पॉट्र पार्टी थे जो पार्टी मानकर साउंड बहुत थिला से साउंडटा टी डिस्टर्ब होता है एबे 2 जन हो गले जड़े आउट हो गला एबे देखंतु एंटी क्लॉक वाइज माने घूरुचंती सामने जो चेयर रही चेयर ही बसवे तो एंटी क्लॉक वाइज सब घूरे चारिपट आम 3टा चेयर दे दीचु राउंड सेप करने एबे एंटी क्लॉक वाइज बुलवे चलती एमान भर जड़े फास्ट हम जी बस सी फास्ट हम जी बस पार ना से सेकेंड हम चेयरटा पाईगले एबे देखु चलती किंतु एथिरे देखु जो मैडम कला चश्मा पिंधि से बहुत से आउट हो गले वाह से आउट हो गले ये फास्ट हेले ये फास्ट होती बहुत किसी বিভিন্ন মেনু গুড়া ডিস্ট্রিবিউশন আছে আপনারা কেউ কোথাও যাবেন না সবাই এখানে থাকবেন তো আমাদের ইভেন্টগুলো হলো সেই ইভেন্টের ফার্স্ট সেকেন্ড পুরস্কার বিতরণ করা হবে পুরস্কার বিতরণের পর আমরা খাওয়ার পর কেউ কোথাও যাবেন না খাওয়া দাওয়া শেষে আমাদের যে সমস্ত ইভেন্টগুলো হয়েছে সেই ইভেন্টে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড পুরস্কার বিতরণ করা হবে এবং সবার শেষে যারা আজকে এই পিকনিকে অংশগ্রহণ করেছেন সবার জন্য পিকনিকের তরফ থেকে সান্ত্বনা পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি কেউ কোনো সান্ত্বনা পুরস্কার আমাদের কোঅর্ডিনেটর মনীশ কুমার মণ্ডল মহাশয়ের সাথে দেখা করবেন। যদি সান্ত্বনা পুরস্কার বাবদ না পিকনিক কোঅর্ডিনেটর মহামান্য মনীশ কুমার মণ্ডল মহাশয়ের সাথে দেখা করবেন। সমস্ত ইভেন্টে ফার্স্ট সেকেন্ড चिली चिकेन और मटन लंच रे मटन पाने जो माने मटन पाई माछ भेज रे टेबल रे सीने से तेरे सर को
पिकनिक माने मजा হ্যালো आसे Morning, guys. Just married. बधाई हो.